define computer system, and then kita akan describe the major hardware component of computer, understand the major type of software, network, and then kita akan list out sikit major type of network configuration, LAN, MAN, private, apa benda semua tu. Okay, discuss the role and responsibility of various computer support personnel. And then lastly kita akan pergi sedikit pasal information technology and then technical aspect of informatic. Okay, so benda ni adalah basic yang you memang dah sedia maklum, memang dah guna pun. Okay, ada yang dah master dah pun bab-bab computer and software ni. Cuma dekat end tu cuba nanti kita tengokkanlah apa yang relate sangat dengan informatic nursing tu. Okay. So sebelum saya pergi lebih lanjut tentang topik ni, ada ke di antara you all ni sebelum ambil bidang nursing dah belajar pasal computering, teknologi semua ni? Ada dah ke yang datang daripada diploma-diploma lain? Nadira tu daripada komputer ke? Ambil program komputer ke apa? Bukan. Siti. Siti? Siti apa? Saya ambil sains komputer je. Okey. Sains komputer diploma ke apa? Ke sijil? Okey. So just as a revision and just top up you all punya knowledge sikit lah. Okay. Okay, as usual kalau ada yang tak faham macam biasa, unmute your mic ataupun tinggalkan you punya soalan lah dekat chat box. Okay, so what is the computer? Sekarang pun tengah guna laptop, tengah pegang mouse, tengah pegang keyboard. Okay, so apakah komputer tu? Alamat dia, aduh aku buat, sekejap Okay. Okay ke? Boleh semua dapat ni slide yang saya tengah display ni. Sentuh sikit. Okay, computer system is a electronic device. Okay, yang mana dia boleh collect, store and process, also can retrieve the data yang kita dapat. Okay, komputer contoh macam kita cakap tentang komputer kan. Okay, komputer selain daripada kita tengok movie, kita main game kat dalam tu, kita juga boleh mengumpulkan maklumat-maklumat. Contoh you buat, you cari artikel-artikel contohnya kan relate dengan nursing, ataupun you cari information tentang penyakit kardiovaskular contohnya. Okay, so dia one of the collection yang boleh digunakan. And then dia menyimpan, and then dia proses, you buat Microsoft Word, you buat slide menggunakan PowerPoint contohnya. Okay, so you menggunakan software-software yang ada untuk kita punya communicate data. And then kita boleh juga retrieve, kita boleh guna balik maklumat ataupun data yang ada di dalam komputer tu untuk kegunaan yang lain ke. Contoh selain daripada kita membuat slide presentation, okay, mungkin juga kita nak tengok statistik ke, so boleh mungkin dulu waktu kita cari collect data tu kita ada simpan kan statistik, so kita retrieve balik data tu, macam itulah. Okay, so di dalam computer system dia ada part physical part iaitu hardware dan juga ada software. Ni basic computer system lah. Okay. Okay, a computer system consists of the following components iaitu ada hardware, software, data that will be transformed into information. So data yang kita masukkan dalam komputer tu, contoh macam kita menaikkan, kita guna Microsoft Word and then kita type menggunakan keyboard. Okay, so kita masukkan data. Contoh kita masukkan yang kita dapat data, kita dapat contoh bilangan
bilangan pesakit yang masuk daripada Januari hingga Februari tahun ni contohnya kan. So kita masuk data. And then data tu dia akan transform dengan menggunakan software-software yang ada di dalam komputer tu. Contoh kita nak create statistik, kita nak gunakan graf ke apa. So dia telah mentransformasikan data yang kita boleh tadi ke dalam satu informasi, ke dalam satu maklumat. So kita tengok chart tu, oh kita tahu dah tinggi kemasukan bulan November, bulan Januari contohnya. Okay. And then dia ada juga prosedur atau rule for the use of the system. So depend lah kalau you guna laptop yang menggunakan operating system Windows contohnya, compare dengan Mac. Mac lain. Mac dia pakai operating system Macintosh. So lain lah, rule dia tu lain. Okay, and then user. User kita lah, pengguna. Okay, faham tak kat sini? Ni basic je, saya tak adalah pergi detail-detail sangat. Okay. Kalau tak faham, tanya. So, kalau saya salah juga, you bagi tahu sebab mesti you all ni pandai daripada saya bab komputer. Okay? Okay, so kita pergi dekat komponen yang pertama iaitu hardware. Apa itu hardware? Okay, biasa kita pegang benda-benda semua ni tak, tapi kita tak tahu, oh itu hardware sebenarnya. Okay, so hardware is the physical part of the computer and its associated equipment. Maknanya, fizikal yang you boleh nampak. Macam you pegang pen, you pegang keyboard, you boleh nampak benda tu Okay, so dia ada consist of main element iaitu input device, central processing unit ataupun kita panggil CPU, and then dia ada primary and secondary storage device dan juga output device. Okay, ingat yang ni adalah main element of the hardware in the computer system. Okay, the device may be contained with one shell or maybe separated but connected with cable or infrared technology. Okay, kadang-kadang bila kita buka dekat bahagian dalam, kita pergi kedai komputer kan, kita tengok dia punya part shell di dalam tu, oh yang mungkin RAM ke motherboard dia tak bersambung. Sekarang ni kalau dulu dia asing-asing, so banyak USB port dekat luar. So sekarang ni mungkin dah ada storage yang kat dalam tu yang dah build up sekali. Okay. Itu adalah hardware. Okay. So hardware kita pergi satu-satu. Okay. Untuk input device. Okay. Apa yang dikatakan input device ni adalah allow the user feed data into computer. So kita nak masukkan data di dalam komputer, kita kena ada something yang boleh menjadi medium untuk masukkan benda tu ke dalam komputer. So sebagai contoh, kalau tengok kat sini ada keyboard, ada mouse, ada touch sensitive screen. Kalau komputer yang advance sekarang, kalau laptop you all yang baru-baru ni, ada kan yang boleh touch screen, and then ada lagi komponen yang kita boleh main-main dekat dia punya tempat yang ada keyboard tu. Siapa ada laptop macam tu? Dia selain daripada keyboard, dia ada lagi satu parts dekat dia punya laptop tu boleh buat touch screen. Adakah yang ada komputer laptop macam tu? Okay, you generasi keberapa ni? Okay, and then ada yang stylus dan juga microphone. Pernah tengok laptop Puan Azlida. Macam tu lah. Tengok dia punya renovation Okay, so input device, you ingat device, alatan ataupun alat yang boleh menghubungkan, yang boleh memberi user kita ni untuk memasukkan data ke dalam komputer. So that's why kita kena ada keyboard. Kalau tak ada keyboard boleh ke nak menaik perkataan-perkataan tu? Tak boleh kan? Kalau tak ada mouse boleh ke nak pergi save lah, nak pergi print lah, tak boleh. So dia kena ada something input device. Okay, so CPU is the brain of the computer. So semua processing semua duduk kat dalam tu lah. Okay, electronic secret execute computer instruction. So semua rule, instruction, programming semua duduk dalam CPU. That's why dia call as a brain of the computer. Okay, divide in 3 components, iaitu dia ada
Okay, dia ada 3 ni. Arithmetic logic unit. Okay, dia akan instruction for manipulation of numeric symbol. Okay, mana yang numbering, bahagian ni lah yang akan transform data tu kepada information. Dan memory, okay, temporary storage area in which program and data reside during execution. So dia ada dia ada dua lah, RAM dengan ROM dan juga RAM, read only memory, dan juga random access memory. Okay, you biasa dengar RAM, ROM? Bukan ROM yang dalam nursing tu. Apa dia panggil? Rotation of motion betul tak? Range of, range of motion. Bukan yang tu. Yang ni random access memory untuk storage lah. Okay, then dia ada control unit. Maknanya instruction to other part of computer including input and output device. So control unit lah yang handle. Contoh kalau kita nak mouse pergi dekat save. So control unit tu yang akan processing semua macam tu. Okay. So komponen yang ketiga yang ada di dalam hardware adalah secondary storage. Okay, iaitu permanent space to retain data in areas separated from the computer memory after the computer is turned off. Okay, perasan tak kadang-kadang bila kita shut down kita punya laptop, ada certain memori tu dia retain, ada setengah tu dia tak. Okay, untuk secondary ni dia duduk dalam tu lah, permanent. Macam kita letak programming ke apa kan, macam Microsoft Word, kita tak nak dia hilang kan. And then salah satunya yang ni adalah hard disk drive, USB flash, okay, USB flash device ataupun kita panggil pen drive kita tu, okay, tu panggil secondary storage lah. Okay, maknanya bila kita cucuk tu information ataupun data yang ada di dalam pen drive tu kita boleh retrieve. Okay, yang keempat adalah output device, allow user to view and possibility hear process data. Contoh video monitor screen, projector, printer, speaker. Tu adalah contoh output device yang ada pada hardware lah. Okay, maknanya kalau you nak tengok, you dah buat processing menggunakan Excel, you dah create graph semua, you dah create chart pie semua tu, okay, so you nak tengok dia punya output. So you boleh print dia as a output, so you nampak dalam bentuk fizikal, ataupun you present you nak show to all your colleague. So kita ada screen projector, ataupun sekarang kita menggunakan medium Webex. So saya punya output device adalah my laptop, and then kita menggunakan software Webex untuk keluarkan data-data untuk saya tunjukkan kepada pelajar saya, macam tu. Okay? Boleh yang ni? Faham tak? Okay, so kita pergi kepada computer category. Sebenarnya dalam dunia ni banyak computer categories. Okay, so yang biasa kita guna ni adalah personal computer lah, small, single use, portable, ataupun desktop, laptop semua tu lah. Okay, workstation, okay, powerful desktop computer, single user. So ni adalah contoh-contoh lah. Okay, semakin luas skop dia dan semakin luas dia punya fungsi, so semakin besar ataupun semakin complicated lah komputer yang digunakan lah. Okay, kita ada mini frame, mini computer, mainframe, ada super komputer untuk yang kalau untuk track security kan, macam askar-askar, so dia ada lah. Okay, and then ada server yang connect komputer tu daripada satu kepada satu menggunakan internet, network semualah. Okay, itu adalah contoh. Okay, so secara generalnya ni adalah computer system yang kita discuss tadi tu lah. Okay, you boleh tengok kat sini. Ni complete lah, lebih kurang dia ada graphic card semua tu. Okay. Okay, so biasa tengok bahagian dalam komputer. Kalau lelaki ni dia power lah bab-bab ni.
Nak main game kena ada video, kena ada apa ni, sound card lah, apalah semua tak. Lepas tu tak nak bagi desktop kita panas, cari yang ada fan tu semua. Okay, kadang-kadang laptop kita pun kita pasang fan tak? Fan, kipas. Tak nak bagi panas, nak yang sambil-sambil dengar kelas saya ni main online game ke, main apa ni, apa tu game apa online? Tak ingat dah. Ada ke yang gamer kat sini? Mesti ada kan? Main by team ni. Macam tu lah. Okay, tengok spek. Biasa yang gamer ni dia tahulah spek-spek of the computer ni. Okay. Okay, so sekarang kita tadi secara general kan, ni secara detail. Okay, memory primary storage tadi tu ada RAM. Okay, ya Allah. Ada RAM, ada ROM. Okay, so you boleh baca lah kat sini for your just top up you punya knowledge. Maknanya memory enable to computer to store at least temporary data and program. Kalau RAM tu random access memory kita use untuk short term, biasanya just temporary storage sajalah sebab dia volatile, dia mudah berubah-ubah. Okey, untuk data program will be lost. Okey, mana data yang disimpan di dalam RAM ni biasanya dia akan lost lah kalau berlaku tiba-tiba blackout. Contoh macam kita tengah buat slide kan, tiba-tiba blackout and then laptop kita tu memang tak ada battery backup. So bila kita on balik, kita connect dengan power supply, kita on balik dah tak ada dah. Maknanya kita punya storage yang kita guna tadi tu kita letak dia kita tak simpan dia dekat ni lah. Okey, dekat macam secondary device tadi. Okey. Untuk ROM, rate memory only. Okey, semiconductor memory chips with program instruction. Okey, data ataupun program remain intact even power is switch off. Okey, dia tak mudah apa ni nak cakap ni. Dia tak mudah berubah-ubah lah, volatile ni. Okay, sebab tu kalau macam program yang melibatkan sistem dok, contoh macam kalau laptop kita ada program apa? Contoh program apa yang ada dalam laptop you? You letak apa program? Apa yang ada dalam program laptop you? Contoh. Ada tak Microsoft Office? Lagi? Program apa lagi? Biasa antivirus ada tak? Biasa program-program yang boleh yang memang kita install di dalam ROM ni, okey, biasanya kita letak benda-benda yang macam programming software macam tu lah sebab dia kekal duduk di dalam komputer tu. So kalau lah blackout ke apa tak adalah hilang software kita semua tu. Sebab tu biasa kadang-kadang kalau kerja yang kita buat macam kita buat kerja Microsoft Word kan, biasanya kita simpan jarang kita create, kita letak di dalam file, kita pilih guna apa ni bahagian D ke, bahagian E ke. Okey? Macam tu. Okay, so memory primary storage, salah satunya lagi adalah flash memory. Okay, no volatile, no power is needed to maintain information stored in chip. Okay, ini biasa kita gunalah, kita panggil kita panggil macam thumb drive, kita panggil macam pen drive. Ada setengah orang kalau dulu-dulu kita letak dalam disk tu. Okay, untuk simpan lebih lebih secure kita punya information data tu. Okay, and then dia ada lagi lah yang bawah ni yang peringkat organisation CMOS. Okay, boleh tengoklah kat sini. Okay, so kita pergi kepada ports ataupun I/O apa dah tak ingat dah saya ni. Internal output connector. Okay,
Yang port-port dekat belakang tu, mana nak sambung bahagian keyboard, mana nak sambung bahagian mouse, mana port untuk USB, dia panggil ports. Okay, install on expansion card ataupun built-in in motherboard. Okay, point of connection by the way, build up with device and system unit using special type of cable. Okay, you boleh tengoklah mana nak sambung bahagian parallel port, nak sambung kepada apa ni, kepada ni line ground internet, VGA port semua tu, microphone jack. Okay, inilah dia punya port untuk kita sama ada untuk input device ataupun output device. Okay, macam tu. Okey, ni adalah serial port. Okey, basic connector for external device. Okey, COM port. Ni dia punya nama-nama lah. Okey, PS/2 ni untuk mouse semua. Dia punya compartment, dia punya classification lah. Okey, untuk modem, printer, digital camera, PDA. Okey, in the most computer, USB replace serial port. Kalau yang latest tu kadang-kadang dia banyak dah guna dia punya kepala tu dia USB device sebab dia compatible kan. Okey, parallel port ni biasanya kita akan letak untuk printer device. Okey, kita letak kat situ. Dia nama parallel port. Okey, RJ45 port biasanya untuk internet lah, network kita sambung kita punya apa ni, line telefon, line internet. Kita tak guna wifi, kita guna kabel, kita sambung. Okay, so nama dia yang ni lah, RJ45 port. Okay, so USB, Universal Serial Bus Port, nama dia USB tu yang kita duk suka guna-guna kan, nak buat kerja sikit letak dalam tu satu, letak dalam laptop satu, backup, takut komputer tiba-tiba down, tiba-tiba problem. Okay, ataupun infected by virus kan. Okay, USB port for most peripheral include mouse, keyboard, printer, media player, external hard disk. Dia punya port tu. Okay, maknanya sekarang ni input device ataupun output device tu, dia punya ujung kepala tu kebanyakannya dia dah buat dalam bentuk USB lah supaya mesh ataupun dia lebih compatible dengan banyak-banyak type of the laptop ataupun komputer yang ada. Okay, more than 100 times faster than series of parallel port. Ni antara advancement yang ada di dalam teknologi lah. Kalau dulu mungkin kebanyakan laptop ataupun komputer yang digunakan tu banyak yang menggunakan serial dan parallel port. Tapi latest sebab advance ramai yang dah mula menggunakan USB port. Jadi komputer sistem tu dia dah banyak masukkan port-port USB lah. Okey, macam you lah, you guna brand telefon Vivo contohnya, Samsung contohnya kan. So you akan cari kabel charging tu yang compatible. Macam tu lah. Kadang-kadang iPhone, Mac, iPhone tak match dengan Vivo contohnya. So macam tu lah. Okay, Fireware for digital audio, video device, direct connection, build with device, contohnya digital camera dan juga printer. Ni port untuk Fireware. Okay. Okay, ni adalah peripheral hardware item. Okay, any piece of hardware connected ataupun attached with computer. Tadi kita bagi tahu tentang fizikal kan. Ni dia punya peripheral. Okay, any hardware lah yang bersambung ataupun yang kita connect dengan komputer. Okay, first adalah monitor. So apa monitor ni boleh buat? Kalau you tengok monitor, apa yang monitor ni boleh buat? Ya betul, dia memang skrin. Apa yang bila you tengok skrin tu, apa yang you dapat? Sekejap, saya rekod tak Tak rekod
Sudah. Sekejap. Saya tak jumpa cari butang rekod. Okey, Kavita cakap grafik. Alif pacar cahaya, papa maklumat, keluar image. Itulah. Okey, tak kisah sama ada monitor tu you tengok daripada you all punya laptop ataupun you tengok daripada screen projector kan. Okey. So screen that display text, graphic, image generated by computer as a output tadi. Okey, you dah buat slide di dalam komputer and then you nak communicate dengan audience kan. So you pancarkan sama ada menggunakan output device macam screen projector. So dekat screen tu nampak lah. Okay. Personal computer monitor use LCD ataupun card code ray tube CRT teknologi. Yang ni yang dia punya build up screen monitor lah. Okay, macam-macam lah dia guna kan. Ada yang menggunakan LCD. Kalau yang advance sikit tu mahal lagi harga komputer laptop dia. Okay. Resolution in the number of pixel or dot that appear horizontally and vertically on the screen, make it up the image. Ni how the monitor dia tengok lah. Okay, nak tengok. Sebab tu kalau komputer dulu-dulu kan kita tengok dekat screen tu kabur. Kadang-kadang dia punya cahaya tu menyakitkan mata. So dengan advancement teknologi tu dia dah buat beberapa penambahbaikan lah dari segi pixel lah. Macam kamera telefon kita lah. Nak gambar cantik, nak gambar nampak comel contohnya. Dia increasekan lah pixel resolution tu. Macam tu lah sama dengan monitor ni. Okay. Keyboard. Input device with key that resemble those of a typewriter allow user to type information and instruction into computer. Okay. Yang ni saya tak perlu terang detail lah. Sebabnya memang keyboard kan. Kita nak masukkan input dekat komputer, kita kena communicate dengan keyboard lah. Okay, so kita boleh guna dia sebagai type dan juga kita boleh bagi instruction. Sebab ada certain keyboard kan kita boleh go kepada home, delete semua tu. Okay, terminal consists of a monitor screen and a keyboard. It used to input data and receive output from a mainframe komputer. Yang ni kalau bukan personal punya komputer ataupun personal laptop lah. Dia melibatkan data-data dalam organisation. Dia ada terminal dia tu yang control lah. Okay. Mouse. Mouse adalah device that fit in the user hand and can move around the desktop to direct a point on the screen. Kalau tak ada mouse, kalau tak ada mouse boleh guna tak? You boleh guna tak laptop you kalau tak ada mouse? Boleh kan, sebab dia dah buat satu screen dekat laptop tu guna motion dekat tangan. Kan? Betul tak? Ada orang dia tak suka guna mouse, dia suka guna tangan dia, gesture of the tangan-tangan dia tu. Okay? So kalau tak ada mouse memang kita tak boleh nak communicate lah. Kita tak boleh nak retrieve data di dalam komputer, di dalam laptop contohnya. Okay, often used to select and move item by pressing and releasing a button. Okay, tu tentang mouse lah. Okay. Ayat dia tu sama yang bawah tu. Okay, sorry lah. Tercopy kat situ. Copy box, copy dengan ayat sekali. Okay, yang seterusnya adalah secondary storage device. Okay, provide via hard disk, drive, flash drive or DVD. Ni sama macam tadi lah. Okay, backup system, device that create copy of system and data file. Okay, tak ada backup ni semua hilang. Okay, biasanya tengoklah dekat mana kita simpan. The copy are generally keep at a location separated from the computer. Okay, important measure for protection against computer failure or data loss. Biasanya setiap computer system tu dia adalah backup system.
Contoh macam kita banyak simpan gambar di dalam komputer and then kita buat satu backup system kan. Ada backup system mungkin dekat hard disk D ke E ke. So kalau komputer kita tu tiba-tiba infected, breakout ke apa, so kopi dia tu still ada dekat ni lah, dekat drive D ataupun E tadi yang kita simpan Okay. Saya ni pelik sebenarnya ni. Sekejap deh. Tiba-tiba habis dah. Sekejap. Sebab saya ni duk hanging daripada tak ada. My music pun tak jadi. Sekejap deh, sekejap. What's wrong? Minum air lah dulu, minum air dulu. Take 5 minit. Memang dia end slide terus ni. Sekejap ni. You all kelas pagi ni Webex okey tak? Okey. Okey. Lag saya pun. Sekejap ya. Sabar. Okey, keluar. Okey, sambung modem. Okey, modem nak guna internet semua ni. Okey, communication device that allow computer to transmit that information over telephone or cable line. Modem kan, pasang TMNet contohnya, pasang SRIMIC, you cari DG punya network, so kena ada modem lah. Okay, modem speed is measured by the number of bits that can be transferred in 1 second a time or bit per second. Biasa kalau kita nak pasang internet ni kan, biasa kan kita tanya berapa dia punya speed tu. Macam tu lah. Okay. Kalau lah kurang, lambat lah orang duk tengah pasang lagu sampai hujung, kita baru je nak sampai kat tengah contohnya. Macam tu lah. Ataupun saya gunakan saya punya SRIMIC ni, saya ambil package yang kurang sikit dah harga dia, contoh lah. Okay, so saya share dengan you ada gap dia speed dia tu, ataupun saya sambil saya buat kelas dengan you, saya mainkan video contohnya. So dia delay. Okay. Wireless modem allow user to send and receive information via access point provided via subscription to wireless service. Okay. DSL. Okay, kalau you tengok dekat modem tu ada dia tulis DSL kan. Okay, allow user who have this service available to them both by the virtual of location and subscription to access high speed service via telephone lines. Kalau dulu kita langgang TMNet kena ambil telefon dulu, kena ambil line telefon dulu. Sekarang SRIMIC ni dah tak ada dah. Okay, boleh je tak pakai telefon pun, just kita subscribe line untuk internet saja. Okay, so dia bagi satu modem kat kita lah. Okay, printer. Printer produce a paper copy of a computer generated document. Okay, printer ni banyak-banyak lah, banyak jenis. Ada laser printer, ada inkjet printer, ada Dumetric printer. Okay, you all ni kalau nak beli printer, biasa you pilih yang mana? Laserjet ke? Inkjet printer ke? Yang mana? Tahu tak mak beza dua-dua ketiga-tiga ni? Laserjet printer, dia inkjet, complicated sikit lah kan, sebab you kena masuk, nak jadikan warna hitam kena combine in, tak ada warna biru, tak jadi warna hitam, mungkin jadi kelabu-kelabu. Macam tu kan? Betul tak? Inkjet. Kena
ink dia tu kita kena masuk dalam slot-slot kompartmen tu. Okay, kalau LaserJet, you just beli je satu cartridge tu, you install je masuk dalam print, dah boleh print dah. Okay, tengoklah, tengok kesesuaian lah, you all punya work macam mana. And then scanner, okay, scanner biasa guna scanner. Biasa tak? Siapa dia punya komputer, dia punya printer tu siap ada scanner dah. Kan? Ada setengah komputer, ada setengah printer tu dah boleh buat scanning. Okay? Scanner adalah input device. Tengok dia jadi pula dah. Okay, input device that convert printed page or graphic image into a file. Okay, you nak convert you punya IC, so you guna lah. So software yang ada dalam komputer tu dia pun proses. Okay, the file can be stored and revised using the computer. So dia adalah software kat dalam tu. Digital camera and web camera, okay, offer a means to capture and input still image with film. Digital image may be download to a computer, manipulate and printed. Okay, ni yang biasa kita buat lah. Webcam is a small, ni selain daripada webcam, webcam yang build up di dalam laptop ataupun komputer, ada juga yang aksesori kan, yang kita panggil web. Kita beli webcam lagi satu letak tu kalau kita punya kamera build up tu rosak ke apa Okay, so ni kita pergi kepada secondary storage device, lebih detail lah. Yang tadi tu just run macam tu. Ni hard disk ni dia cerita lebih detail lah. Okay, you boleh baca. Okay. Biasa kita guna yang ni lah sekarang, flash memory tu yang dekat bawah tu. Kita guna USB. Okay, kalau zaman saya dulu kita pakai Goto, hot patok tu. Dia panggil apa sebelum daripada disk tu. Sempat ke you all? You all lahir tahun bila ni? Tahun 98. Dia sebelum CD semua-semua ni dia ada satu ada tak dalam gambar ni? Floppy disk ni. Ni floppy disk. Zaman saya dulu banyak ni, beli satu kotak tu ada dalam 10. Kita pun letaklah, sebab tu kalau tengok komputer sekarang tak ada dah, semua dah tukar kepada port USB sebab kita kan dah pakai flash memory kan. Okay, ni macam floppy disk ni, macam tu lah. Dia pun ada juga berapa space berapa je boleh simpan dia punya storage, and then dia keluar kepada CD, and then dia keluar kepada ni lah pen drive, macam tu. Tengok betapa cepatnya dia punya teknologi tu. Okay, you boleh baca lah untuk gain you punya knowledge kat sini. Okay. So sekarang kita pergi kepada software. Okay, software adalah a set of instruction to tell the computer what to do. Tadi dia punya equipment kan, dia punya peripheral device yang connect belakang tu. Okay, ni software, benda yang duduk dekat bahagian dalam komputer tu. Okay, program and application are form of software. Okay, program apa? You ada program Windows 10, apa program ada? Okay, Macintosh untuk Mac, dia ada apa program dia? And then ada application apa? Saya punya Macintosh, application Word saya tak sama dengan Windows you all. Contoh macam tu lah. Okay. All software is written in programming language which is provide a detailed set of rules for how to write instruction for the computer. Okay, example adalah software, operating system, application software, database management system. Database ni melibatkan organisation dan juga utility program. Utility ni memang adalah di setiap laptop kita, komputer kita, sama ada personal use ataupun organization use. Okay, itu adalah software. Okay, so kita pergi kepada operating system dahulu. Okay, is a collection of program that manage all the computer activity, include the control of hardware, execution of software and management of information. Operating system, Windows. Kalau dekat sangat agak Windows 10, Windows 11, tu dia punya operating system. Okay, allow user to manage information through the retrieval, copying, movement, storage and the deletion of file.
Okay, provide user interface mean by which the individual interact with the computer. So kalau you install operating system Windows 10 contohnya. So Windows 10 dengan Windows 11 mungkin interface dia tu tak sama. Okay, sebab dia punya software lain-lain. Microsoft Windows provide a graphical user interface GUI which is provide menus, windows and other standard script features. Kalau the most natural user interface is voice Apple generation use Siri lah to find the information required. So you tengok Microsoft Windows dengan Apple punya operating system. Okay, kalau Apple dia ada Siri kan. Kalau siapa yang ada Apple telefon tu, okay, say Siri, terus je Siri tu dia guna interface of voice. Tapi mungkin kalau dekat telefon lain tak ada. Dia tak guna voice sebagai dia punya medium lah untuk generate information. Okay. Okay, so ni adalah contoh-contoh Windows Linux operating system for PC. Okay, sekarang ni kita dah ada Vista. You sekarang pakai Windows berapa dah? Pakai Windows berapa? Saya tak tahu operating system laptop you or Windows berapa. Okay, Windows 10. Windows 10. Oh, semua Windows 10 Sebab kadang-kadang bila kita pergi kat kedai, kita nak beli laptop kan kita tanya guna OS apa Lepas tu dia cakap ada guna Windows 10 lah. Windows 10 lebih stable compare dengan Windows 12 contohnya. Mungkin Windows 12 tu ia baru jadi dia tak retain dia punya application yang dalam tu lah. Okey, tu untuk Windows lah. Kalau untuk Macintosh computer atau Mac dia ada operating dia sendirilah, operating system. Okey. Okey, so apakah function untuk operating system ni? Untuk starting computer, okey, dia akan provide user interface. Dia ada ni lah, menu, start semua tu, okey. Managing program, managing memory, scheduling job, configuration. Ni adalah antara fungsi operating system lah, monitoring performance. That's why kalau kita tanya, kalau biasa pergi kedai komputer, kita tanyakan antara window ni dengan window ni mana yang lebih sesuai untuk sebagai student mungkin dah okey kot guna window ni. Mungkin dia punya performance tu dah sesuai dah dengan laptop yang ada RAM macam ni, storage macam ni. Okey, benda tu boleh mempengaruhi jugalah. Okey. So kita pergi kepada database management system. So database ni banyak juga. Okay, is a software application responsible for the creation, maintenance, and use of a database. It's an integrated collection of data structure for multiple users. Okay, database management system are set up on specific data handling concept as a practice or administrating a database evolves. Okey, ni adalah contoh-contoh database lah. Saya rasa yang paling dekat rasa kita ada Microsoft Access. Perasan tak laptop kita ada Microsoft Access? Okey, database. Database maknanya setiap data yang ada di dalam, yang kita masukkan ke dalam komputer tu, okey, dia akan tengoklah kalau Windows kita ada Microsoft Access ni ataupun ada IDBM, dia akan letak sebagai situlah. Tapi biasanya peringkat ni lah, peringkat-peringkat organisation. Okay. Kita pergi kepada utility program. Okay, biasa nampak logo-logo macam ni. Antivirus. Siapa laptop dia tak ada benda ni? Biasa ada kan? Kalau you beli tu mesti tanya, ada tak antivirus dalam tu? Tu adalah salah satu utility program. Okey, yang ada di dalam komputer sistem. Tak kisahlah laptop personal ke peringkat komputer yang besar-besar, peringkat-peringkat management semua kan. Okey. Apakah utility program? Help to manage computer and its data. Okey, dia akan manage lah
Okey, tadi mungkin collection database tu mungkin collect tempat pengumpulan data-data. Okey. Jadi utility program ni dia lebih kepada how to manage computer and the data lah. Early operating system offer few utility option such as optimize of the hard disk, system backup or virus check. Kadang-kadang kalau kita penuh sangat dah information ataupun data yang kita simpan dekat local C contohnya kan. Utility program ni dia akan hint kita, okey yang ni storage dah nak habis ke apa ni, so kita clear, okey, clear information ataupun clear data-data yang mungkin banyak dekat download file contohnya, macam itulah. Okay, many utility program are now included as part of the operating system. Okay, kadang-kadang kita tak perlu dah nak add on program ni sebab dia kadang-kadang dia dah build up sekali dah dalam operating system. Kadang-kadang dalam Microsoft, dalam Windows 10 tu dah ada dah dia punya utility program sendiri. Okay, however user may still choose to install and use utility program that are independent of their operating system. So that's why kadang-kadang kita rasa tak secure. Okey, kita takut ada attack mana-mana virus kan. Biasa kita akan add on lagi lah. Okey, beli yang tu, install Mac, install antivirus yang ni. Macam tu lah. Okey. Okey, so ni adalah kategori yang ada di dalam utility program. Okey, you boleh tengok lah yang integrated, yang built-in sekali. Ni ada dia punya fungsi ataupun job. Okey. Yang stand alone you tengoklah. Okey, dia ada apa ni, protecting yang mana kita add on tadi tu kan, yang kita add on, kita beli a la carte pula lah contohnya untuk install di dalam kita punya computer system tu. Okey, dia akan protect against virus, removing spyware. Okey, contoh kita tengah browse information about the something kan, tiba-tiba ada yang ada orang attack lah ataupun orang phishing kita, so dia boleh remove lah benda-benda yang dia rasa benda tu adalah sebagai spyware ataupun di virus. Okay, filtering internet content. Okay, sebab tu kita kadang-kadang bila kita browse banyak sangat information yang ada dekat internet ni adalah risk untuk virus tu attack kita punya laptop, kita punya komputer. So that's why pentingnya utility program lah. Okay, compressing file, converting file, burning CD, DVD, tu semua bahagian utility program. Yang bahagian stand alone tadi lah. Okay. Kita pergi kepada kategori yang keempat iaitu application software. Okay. Boleh ke? Boleh. Okay. Biasa tengok features yang ada dekat gambar ni. Paling dekat dengan kita rasanya. Okay. Okay. Apakah application software? Okay, a set of program designed to accomplish a particular task such as word processing, financial management or drawing. Aplikasi. Software aplikasi. Maknanya tanpa kita masukkan application software ke dalam laptop ataupun sesebuah komputer tu, kita tak boleh nak manage data kita untuk dijadikan sebagai information. Okey, contoh kita type menggunakan keyboard tadi kan, kita masuk word, kita masuk angka contohnya. Kita dapat yang raw punya data daripada bentuk physical one piece of paper. And then kita nak convert dia dalam bentuk digital. Okey, tapi kita just type dekat situ lah, tapi kita tak boleh nak manipulate data tu, kita tak boleh nak jadikan dia dalam bentuk output yang kita nak, dalam bentuk statistik, dalam bentuk slide. So dia kena ada application yang boleh kita manipulate data yang kita masukkan tadi tu ke dalam bentuk yang kita nak. Okay, build on the foundation provided by the operating system. Kadang-kadang kalau Windows 10 tu dia dah ada sekali dah
Okey, kita install Windows 10. Okey, so dalam tu dah ada dah application Microsoft Office contohnya. Macam tu. Okey, common type of software application adalah word processing di mana allow user to create document utilizing features, spelling, grammar correction, graphic, pictures. So kalau presentation grafik pula kita boleh buat slide, kita boleh set dia end out. Okey, kalau yang nak guna dari segi spreadsheet ataupun Excel, kalau spreadsheet ni dia duduk dalam OS, dalam Macintosh. Excel duduk dalam ni lah, dalam Windows. Okey, perform calculation, nak analyze data, nak represent information dalam tabular format ataupun graphical display. So benda tu adalah berada di bahagian application software. Okey. Okey, so di dalam yang tu di dalam penggunaan secara general dah. Okey, so kita tengok application software by the category. Okey, health. Dalam health biasanya ada hospital information system. So yang ni lah you all punya assignment nanti. Okey, engineering dia ada computer aided engineering, communication dia ada email, dia ada IM, dia ada mailing, multimedia, multimedia players. Okey, kalau library ataupun library dan information science kita ada OPAP. Tengoklah depend kepada kefungsian sesuatu user tu. Contoh kalau user kita sebagai as user untuk personal laptop, kita tak perlu pun HIS, kita tak perlu. Mungkin kita perlukan communication, kita nak multimedia contohnya. So kalau organisation, mungkinlah dia nak satu software yang boleh manipulate data-data patient, data-data staff dia. So depend. So dia akan install lah, dia akan belilah application software tu. Okay. Okay, ni adalah antara application software yang ada di dalam health category. Okay, ambil maklum slide yang ni. Okay, ni adalah the common application software yang telah mula digunakan di kebanyakan hospital-hospital dekat Malaysia. Okay, boleh faham tak ni? Tadi kita discuss tentang computer system kan, banyak dalam tu ada device, ada peripheral, ada port-port dia, lepas tu ada utility program, ada OS dia. Okay, so sekarang kita pergi dalam lagi, dia punya komponen kat dalam tu, application software. Okay, dan now kita berada dekat healthcare kategori lah. Okay, biasanya setengah hospital yang dah membangun, yang mula-mula set up, yang baru-baru ni macam USAM pun dah ada, Selayang pun, hospital Selayang pun dah ada. Biasanya dia menggunakan, dia tukar method daripada paper kepada digital lah. Okay. So nak tukar daripada digital, nak tukar daripada paperless kepada digital, dia kena ada application untuk support dia punya ni lah, dia punya work. Sama ada nak manage data patient, nak manage data staff. Okay, so ni antara yang adalah, okay, health information system, laboratory information system. Okay, dia ada ni laboratory instrument, dia ada pads untuk kita tengok x-ray. Pernah tak you tengok dekat ward tu ada doktor pergi kat komputer tengok x-ray dalam komputer? Pernah? Okay. Pernah tak jumpa nurses kata boleh tak trace result patient? You pun pergi dekat komputer, you trace result patient. Pernah? Okey, dah jumpa. Okey lah tu. Tu lah HIS lah tu. Tu adalah HIS. Okey. Nursing Information System. Okey, ada juga Decision Support System. Ni mana-mana semua ni lah. Maknanya semua healthcare provider boleh gunalah benda ni. Okey. And then telehealth application. Okey. Ni adalah antara application software yang well-wearable yang dah tengah start masuk dekat kita punya hospital. Okey. Okay, so sekarang kita pergi kepada network. Saya rasa ada drag sikit Okey, network. Apa yang dah faham dengan network ni? Tu ada tu.
Rangkaian network. Kalau kita communication, kita panggil network kan. Oh, saya ada network tu dengan rakan yang kerja dekat klinik Pasir Mas contohnya. Network jaringan. Okay, jaringan. Okay. So, network is a combination. Tapi dalam computer code tu dia lebih kurang juga gini lah. Tapi lain lah term dia . Okay, combination of hardware, software that allows communication and electronic transfer information between computer. So, kalau sebelum ni, kalau tak ada network, kita boleh communicate data tu ataupun information tu dengan menggunakan device sahaja. Betul tak? Kita nak transfer saya punya Microsoft PowerPoint, nak transfer pergi dekat komputer Adibah contohnya. So, tanpa network, saya tak boleh buat. Saya kena guna transfer data, save dalam pendrive USB tadi. Okay, save dalam pendrive and then connect komputer dia. So, network ni kita boleh guna dengan menggunakan inilah elektronik. Okay. So, allow sharing of resources, data and software. Tu adalah network. Rangkaian. Okay. Okay, so banyak network. Okay, you mungkin biasa dengar local area network. Biasa dengar local area network? Biasa tak? Biasa you connect dengan Wi-Fi USM, dia keluar apa? Dia keluar LAN ke? Dia keluar WAN ke? Dia keluar MAN ke? Okay. Okay, so banyak type dia. Ada personal area network, ada local area network, campus, metropolitan, wide area, global, banyak sangat. Okay, ni contoh-contoh lah. Okay, so saya spesifikkan juga apa maksud LAN. LAN tu okay, dia connect computer and ada digital device with limited distance. Okay. Okay, cabling or wireless technology link computer, network interface card and software. Contoh macam komputer saya dalam office tu kan. Okay, so banyak lagi komputer, pengajar-pengajar yang lain. So kita gunakan network LAN lah. So maknanya dia punya modem tu, so kita boleh guna sama ada kita nak guna secara kabel. Okay, dekat saya punya wall tu dah ada kita punya kabel untuk connect internet contohnya. So satu meja ada satu kabel, satu meja satu kabel. So dia gunakan local. Okay, internet teknologi, network operating system. Okay, ni dia punya ni lah LAN. Kalau metropolitan, you boleh tengoklah scope between local dengan wide area network. Okay, limited distance, faster and less expensive than WAN. Ni tengoklah macam mana. Okay, virtual private, biasanya untuk yang personal ni lah. Okay, kita pasang serimit kat rumah, kita tak nak share dengan orang ya. So, private. Okay, wide ni besar lagi lah. Okay, you boleh baca lah. Yang ni just untuk you all punya knowledge. Saya tak tanya dalam exam yang ni. Okay, so kita pergi kepada internet. The most well-known and the largest implementation of internet working, linking hundreds of thousands of individual network all over the world. Tu internet. Kita hari-hari, every second, every minute kita gunakan internet. Okay, sebab dia beyond dah. Dia dah apa ni, banyak sangat dah link dia tu. Kadang-kadang berlapis-lapis dah. Okay, internet. Okay, so internet pun dia ada jugalah dia punya categories. Okay, internet service provider, ISP. Okay, biasanya commercial organisation with a permanent connection to internet. Okay, sell temporary connection to subscriber. Contoh adalah TMNet, Maxis, Celcom. Dia yang provide internet networking tu kepada orang. So dia akan guna satu kita panggil kod lah, kod ISP dia tu. So dia ada yang tu, so dia jual lah. Okay, ni company. So dia dapatlah ISP untuk rangkaian dia.
Okay, communication on the internet. Okay, sebab tu sebab tu topik ni dia dimasukkan jugalah sub of the element yang perlu ada untuk communication. Okay, electronic mail, person to person messaging, document sharing. Okay, yang ni yang biasa kita buat lah. Okay, assignment hantar ke email, macam tu lah. Okay, chatting, live, interactive conversation over a public network macam sekarang. Okay, saya gunakan software Webex, application Webex. So, saya boleh share dengan you all secara interactive conversation. Kalau you guna telefon, kalau kita guna telefon, kita boleh buat live dalam WhatsApp, dalam Telegram, okay, instant messaging, okay, chat service that allow participant to create their own private chat channel. Okay, siapa ada instant ni? Sekarang ni yang nak connect tu just letak je kan telefon dekat telefon tak? You boleh scan tak tahulah, saya tengok yang orang iklan tu. Apa tu dia panggil tu? Kan ada kan nak berkenalan, tak payah dah cakap lah ni, letak je telefon sebelah terus boleh dapat. Tengok bahaya tak bahaya zaman sekarang, okey? Oh, apa tu maksud NFC, Syahir? Nama penuh dia apa, Syahir? Near Field Communication. Okay. So, dia compatible semua device lah. Tak kisah kita pakai telefon apa. Asal ada internet je. Macam tu ke? Ke kena install software juga? Kena install apps? You all lebih advance daripada saya. Oh, dia aware. Okay. Ada juga kita gunakan communication on the internet menggunakan social networking. Kita gunakan MySpace, Facebook, Telegram, Bluetooth. Okay, saya tak faham juga bab-bab ni sebab banyak kali kata apa benda dia punya communication ni. Okay, itulah. Okay, social networking memang hari-hari kita guna. Okay, guna FB, guna IG, guna Twitter. Tu salah satulah communication on the internet. Kita menggunakan networking, kita menggunakan internet. Okay, sekejap Saya rasa ada beberapa orang yang tak engage dalam kelas ni. Okay. Tak apa, saya memahati you daripada luar ni tapi adalah tu. Okay, tak kisah. Saya akan monitor you all, okay? Okay, so ada juga kita buat teleconferencing. Okay, ability to confer with a group of people simultaneously. Contoh, kita buat satu seminar, kita buat bengkel, and then kita gunakan kamera, kita gunakan komputer, kita gunakan network, kita gunakan internet, and then kita communicate secara teleconferencing. And then data pun kita boleh share juga. Okay, video conferencing. Sekarang ni video conferencing contohnya, okay? Banyak type of the communication on the internet yang berlaku. Okay, so kita pergi kepada cloud computing. Biasa dengar cloud? Bukan cloud awan-awan dekat luar tu, cloud. Cloud dalam bidang computing. iCloud. iCloud, kalau you perasan kita punya as a student kita dapat space cloud kan dalam kita punya email. Nak simpan data-data dalam cloud pun boleh. Banyak storage kat dalam tu. Selain daripada tak cukup pen drive, simpanlah dalam cloud. Macam tu lah. Okay. So, cloud computing a type of internet-based computing that provides shared computer processing resources and data to computer and other device on demand. Okay, it's a model for enabling access to a shared pool of configurable computing resources. Okay, maknanya kita computer cloud ni bukan sahaja boleh tempat untuk kita buat penyimpanan maklumat, data ataupun information. Ada juga yang meletak dia share any of the application. Okay, nak menjimatkan storage database, semua boleh buat dalam tu lah. Okay.
Okey. Saya rasa dah nak habis dah. Ada siapa sempat upload nota ni? Siapa yang dah buat revision sebelum masuk kelas? Sempat baca tak? Sekejap. Zulaika masuk tak lagi? Zulaika? Penolong kelas you siapa? Boleh tahu tak penolong? Zulaika, Alif Syahir. Saya pun. Alif Syahir. Alif, nak tahu? Zulika cakap ni. Apa? Zulaika tak masuk ni. Dia ada problem internet tadi. Alif, Ya, saya. kenapa setengah member you all ni tak pakai number kat depan? Apa macam mana? Ada setengah ada number. 51 Nurul Ain. 40 Raida. 41 Nama Aisyah. tu sebab senang nak detect. Saya nak detect Sebab kena dia tangan. ikut angka giliran kan. Ya. Lepas tu yang lain ni tak ada ni. Kenapa? Tak patuh Tak patuh Yang tak ada arahan. number tu sebab kan Puan bukan. Puan guna yang webback yang LMS tu yang dekat e-learn tu, dia automatic since dengan nama dekat e-learn. So kita tak boleh ubah nama dia. Ya. Ada yang boleh ubah tu dia macam guna handphone macam tu lah. Okay. So yang ada number dekat depan ni, Macam tu lah. you all join ikut mana ni? Ikut link ke apa? Bukan direct ikut webback lah. Macam tu. Webback e-learn lah. Macam tu ke? Mostly handphone kot dah silap. Ya. Betul-betul. Sebab saya nampak simbol Yang boleh handphone. ubah nama tu yang pakai handphone. Betul-betul. Mostly. Amboi, pakai handphone ni memang tengah charging ke tu? Saya punya kelas 2 jam. Ke memang full bateri ni waktu join kelas saya? Terharunya. Ataupun you pakai telefon, you pergi Kayo. mana-mana. Kayu ke apa. Saya takut pergi mana-mana je ni. Cepat, siapa nak honest dengan saya? Nurul Ain pakai telefon, you ada kat mana? Nurul Ain? Sudah. Nak kantoi. Siapa lagi pakai telefon? Sebab saya tahu kalau bawa laptop besar gerabak tu, biasa kalau tak duduk dekat Starbucks tak ada tu. Ni mesti pergi mana-mana ni. Pakai telefon ni. Najmuddin, pergi mana ni Najmuddin? Ada madam. Ada kat rumah? Ada. Saya ke ni? Ya. Tiba-tiba Raida ada kat mana Raida? Tak menyaut ni. Ada ni. Ada. Di mana? Ada mana tu? Ada kat rumah je. Ya. Saya tak boleh nak guna laptop sebab hotspot habis dekat handphone. Ya. Jadinya terus direct guna handphone je. Terima kasihlah siang you all. Yalah, bila tengok ramai yang handphone ni kadang terfikir juga saya laptop problem ke, internet tak ada ke. Okay. Tak apalah.